सेपटे मध्य प्राचीर युद्ध को नहीं चली टेंशन और एपटे देशर देखा देइछि गैस रो संकट खाउटी कहतु बा विभिन्न रेस्टोरेंट विभिन्न होटेल रे भी मध्य गैस रो आवश्यकता अछि किंतु एबे ओडिशा रे देखिबा को मिलिछि बा भुवनेश्वर रे देखिबा को मिलिछि एभली संकट ये हुछि एक होटेल जे होटेल रे मिल्स एवं टिफिन भी मध्य रेडी हुए किंतु संध्या समय जेतेबेले आसे जेतेबेले टिफिन रेडी करा जाए पूर्वर गैस रे यूज करा जाइथला एवं गैस रे विभिन्न बरा सिंगड़ा एभली मध्य तैयारी करा जाउथला किंतु जेतेबेले गैस संकट देखिबा को मिलिछि एवं जेतेबेले गैस रो अभाव वर्तमान देखिबा को मिलिछि ओडिशा रे कथा कहंतु बा सारा भारत रे कथा कहंतु एवं भुवनेश्वर रे जदि आमे कहिबा एठी एक दुकान अछि जो दुकान भी मध्य संध्या हेले टिफिन जगाए खंडगिरी बारी अंचल रे एवं एठी देखिबे आपण किभଳି भाबरे गैस जेहेतु नाही काठ चूल्हा प्रस्तुत करा जायछि बरा कथा कहतु चॉप कथा कहतु एवं सिंगड़ा एवं निहाती भाबरे आमे प्रतिक्रिया रखिबा गैस रे जेतेबेले करा जाउथला केते सुविधा थिला एवं जेतेबेले पुणी पूर्व पुरातन समय को फेरिया को पड़ुछि एवं जो समय रे माने काठ चूल्हा रे रोसे करा जाउथला तो सही समय को पुणी आउथरे पुराना पद्धति रे करिया को पड़िबो कि गैस रो संकट रे किभଳି लोक हैरान होउछंती एवं कौन रही वर्तमान आज्ञा कौन कहे जे आपण पूर्वर टिफिन दुकान भी मध्य खंडगिरी बारी अंचल रे आम देखीचु जे आज वर्तमान गैस नाही गैस रो संकट देखा मिली तो यार भितर काठ चूल्हा किभଳି रोषेई करा गैस रो संकट तो बर्तमान 3 दिन है बहुत माने असुविधा अच्छी आउ ब्लैक रे भी 2200 2300 2500 जे जहाँ रेट कला किए कौच 4200 किए कौच 3500 आउ से समय आम तो एत पैसा देकी आनीपारूनु क्या छोटिया दुकान टे आम से जो चेष्टा कलु कि माने गोटे छोटिया काठ चूल्हा करी कहीं जिते बड़े सुविधा थिला सेते बेले आम सब जिन करूँ जो असुविधा अच्छी से मिस्त्री अच्छा हेल्पर अच्छा आमर पिला छुआ भी सब अच्छी दुकानटा बंद कर लगे आम 4 जन पेट बंद हो आम काठ चूल्हा बर्तमान 3-4 दिन प्रस्तुत कर दौचु गोटे कथा 4000 3000 2000 टका जदि गैस मिलला तो बरा गोटी को एमती केते टका बिकिले आपण लाभवान हो पारे गैस को नहीं देखु जो बराटा आम 3 टकर बिकुलु सेटा बर्तमान आम 4 टका करचु किंतु से बराटा 4 टका कले भी आमको पोषौनी तथापि आम किछिटा सहीकि बाकी किछिटा माने आमर कस्टमर जे कि अच्छा 4-5 वर्ष आम पाखे माने रही से भी देखा पड़ुचे से आम 4 टका बिकुचु ना से 3 टंकिया बराटा 5 टका 6 टका बिकिले भी आमको पोषौनी ए गैस नहीं गैस भितर आपण काठ चूल्हा तो ये ठीक माने समय अनुसार लोक डेलीवरी दे हो मु चेष्टा करछि कि माने कस्टमर मान को ठीक टाइम रे देबा किंतु कस्टमर भी सपोर्ट करछन्ती कस्टमर भी अपेक्षा करछन्ती देखुछन्ती सब सिचुएशन सब माने गैस नहीं सब दिन से दुकान भी 3 दिन है बंद होगी पड़ता फिर भी कस्टमर सपोर्ट करछन्ती आ अपेक्षा भी करछन्ती माने एठु नेकरी सेठी देला पर कस्टमर नेकी जाउछन्ती पर डे केते टका रोजगार पर डे तो आज्ञा बहुत माने कमी जाइए 5000 6000 7000 बेपार हुए एबे से 4000 4500 5000 बेपार होउचे गैस समस्या को याडू काठ समस्या मध्य काठ भी आज्ञा मिलूनी भल भाव में भुवनेश्वर तो जानते बहुत यही समस्या तथापि बहुत खोजिकी काठ नहीं आसिकी माने करवाटा बहुत कष्ट हो जाऊँगी तथापि चेष्टा चलैछु आम गोटे आ गोटे कथा कला बजारी जदि कहवा विभिन्न एजेन्सी मान कथा कहतु छोट मोट दुकान अच्छी जो मैंने गैस दुकान करके बंचती एजेन्सी मान से डबल डबल गैस नहीं आसती कौटी ना कौटी गोटे कला बजार भी होची निहाती गैस कहते एपटे कहते गैस पूरा स्थगित अच्छी गैस ठीक टाइम मिल जाऊँगी किंतु आमर आज्ञा 3टा कार्ड रे आम 3 जनकर नहीं आसला गोटे दुकान को जाकर मागिला बेलू गैस मिल पारनी किंतु गैस ये कहते गैस माने सब सेव अच्छी सब अच्छी किंतु गैस मिल पारनी कौन कर तो हैरान हो हैरान भितर भी आम कर दौरान आमर लोक मैंने एत ये बर्तमान ये जो समस्या सब सियाड़े चली ये जो मैंने सब ब्लैक रे बिकुंट ये सब गैस सब कुआड़े कौन रोचे रखिकी केमी कौन करी सब डबल रेट कर सब हैरान होने आम मैंने हैरान हो खाया पीवा सब आड़े हैरान घरे हैरान कुआड़े मार्केट आए जलखिया नब बोली मार्केट सब दुकान बंद यही मुना खोलची बोली आम आसलु खाया ये बेचारा कुआड़े कौन काठ पाठ आनिक जोड़े कर भारी कष्ट समस्या 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 भोगुचे कौन करा भारी हाँ गाँव तो बुकिंग कले गैस मिलूनी कौन एमती होगा 2-4 दिन से गैस टोटाली माने सब
ଷ୍ଟକ୍ ଥାଇ ବି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ମଝିରେ ସେମିତି ଲୁଣ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ସରିଗଲେ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଆମର ଖରାପ। ଗୋଟେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଇକି ବି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଡବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ, ଟ୍ରିପଲ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ, ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ଖରାପ, ଆଉ କରିବା କାହାକୁ। କଳାବଜାର ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏରା ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ, ଆମେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇଭଳି ସଂକଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଂକଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, HP ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବେ ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଲ୍ରେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବା କଥା ସେ କଲ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଧରଣରେ ଲାଗୁନି। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରୁରାଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ରୁରାଲ୍ରେ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ପୁରା ଏରିଆଟା କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହାବିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଯେଉଁ ସହଜ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଇଏ କାଠ ଚୁଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଲିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କେ ସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ମାଲିକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ନୀତି ସବୁଦିନ ସୁବିଧା କାମ କରିପାରିବା କି, କେଉଁ ଦିନ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ହେଲେ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ 4-5 ଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଯେ ଜାଳେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ଚୁଲା ବସିଛି, ଚୁଲାରେ ତେଲ କଡ଼େଇ ଏବଂ କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ହୋଟେଲ କାଠ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନିର୍ଭର କଲେଣି, ତେଣୁକରି LPG ବା କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି କିନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀରର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଟଳମଳ ଏବଂ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଂକଟକୁ ନେଇକି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କଳାବଜାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି, ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟର, ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାଉଣ୍ଟର ଥାଏ ଏରିଆରେ, ସେଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ କଳାବଜାରରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2500, 3000, 4000 ବି ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଛକ ବଜାରରେ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଧ୍ୟ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଂକଟ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭମଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।